বরগুনার হতায় কাতরে 28 ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া তীব্রমাত্রার অনির্দিষ্টকালের অনশন ধর্মঘট 4 দিনের মাথায় তুলে নেওয়া হয়। দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ফলপ্রসূ আলোচনা শেষে মথায় এই আন্দোলন তুলে নেয়। রবিবার দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরে হতায় কাতরে ছুটে যান মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। সেখানে তিনি নেতা কর্মী এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, সংবিধান মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তির বাস্তবায়ন করা হবে। নিজেদের লোকজনের চাকরি দিয়ে পুলিশ বানিয়ে ইংরেজি হিন্দি শিক্ষা দিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে শিল্প স্থাপন করে নর্থ ইস্টের অন্যান্য রাজ্যের সমান উচ্চতায় নিয়ে যাব ত্রিপুরাকে, বললেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन एक करके अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर, हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी एजुकेशन देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट कर इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर, अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़ना। और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुमबारा जीत गया है तो फिर से वायलेंस होगा, आतंकवाद होगा, टिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा। अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है।